تو ویڈیو ایڈیٹر کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ سرچ بار کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ویڈیو ایڈیٹر اور انٹر کے بٹن پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ویڈیو ایڈیٹر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ویڈیو ایڈیٹر کی سٹارٹ سکرین جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دینے والی ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویلکم بیک ٹو ویڈیو ایڈیٹر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو مائی ویڈیو پروجیکٹس جو کہ میں نے کچھ پروجیکٹس ایڈ کر رکھے ہیں اور آلریڈی میں ان پر کام کر رہا ہوں. تو یہاں پر آپ کو ایک سورٹ بائی کا آپشن دیکھنے کو ملے گا. جب آپ اس بٹن پہ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو 4 آپشن دیکھنے کو ملیں گے. آپ ان پروجیکٹس کو موڈیفائی، نیوسٹ، اولڈسٹ یا الفابیٹیکلی ارینج کر سکتے ہو. ٹاپ رائٹ کارنر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 3 ڈاٹس ہیں. آپ اس پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو 3 آپشن دیکھنے کو ملیں گے: ریفریش، سینڈ فیڈ بیک اور سیٹنگ. تو یہاں پر ریفریش کرنے سے آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو ریسنٹلی ایڈ کیے گئے ہیں وہ ریفریش کرنے سے تمام کے تمام شو ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ اپنی فیڈ بیک دینا چاہتے ہو اس ویڈیو ایڈیٹر کے ریلیونٹ تو آپ یہاں سے اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو ایڈیٹر کی سیٹنگز میں جانا چاہتے ہو تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کی سیٹنگز میں انٹر ہو سکتے ہو. تو یہاں پر نیو پروجیکٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ نیو ویڈیو کے پروجیکٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. میں جیسے ہی نیو ویڈیو پروجیکٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ایک نئی اسکرین کھل کے آتی ہے. یہاں پر آپ اپنے پروجیکٹ کا نام دے سکتے ہو لائک مائی فرسٹ پروجیکٹ اور اس کے بعد یہاں سے میں اوکے پر کلک کروں گا تو آپ دیکھو گے کہ ٹاپ لیفٹ کارنر کے اوپر ویڈیو ایڈیٹر کے بعد مائی فرسٹ پروجیکٹ کے نام سے میرا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سیو ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہو ایک پینسل کا آئیکن بنا ہوا ہے جس سے ہم دوبارہ اپنے پروجیکٹ کا نام جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ ویڈیو ایڈیٹر سافٹ ویئر کا ایڈیٹنگ انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروجیکٹ لائبریری کی. پروجیکٹ لائبریری کے اندر ہم تمام اپنے جو کلپس ہیں یا فوٹوز ہیں یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. رائٹ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریویو پین ہے. یہاں پر ہم اپنے کلپس اور ویڈیوز کا پریویو دیکھ سکتے ہیں. نیچے دیکھا جائے تو یہاں پر سٹوری بورڈ ہے جو کہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہاں پر ہم اپنے تمام کلپس جو ہیں وہ پیسٹ یا ڈراپ کرتے ہیں جس سے ہم اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کو کر سکیں. میرے پاس کچھ پروجیکٹ کی فائلز ہیں جو کہ میں پروجیکٹ لائبریری کے اندر سب سے پہلے ایڈ کروں گا. جیسے ہی آپ ایڈ کے بٹن پہ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو 3 آپشن دیکھنے کو ملیں گے: فرام دس پی سی، فرام مائی کلیکشن، فرام دا ویب سائٹ. یعنی کہ اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر فائلز پڑی ہوئی ہیں تو وہاں سے آپ براؤز کر کے فائلز کو پروجیکٹ لائبریری کے اندر ایڈ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کی فوٹوز لائبریری کے اندر کچھ کلیکشن پڑی ہوئی ہے فوٹوز کی تو آپ وہاں سے اپنی فوٹوز جو ہے اس کو امپورٹ کر سکتے ہو پروجیکٹ لائبریری میں. تھرڈ آپشن کے اندر فرام دا ویب، یعنی کہ آپ ویب سائٹ سے اپنی فوٹوز جو ہے اس کو پروجیکٹ لائبریری میں امپورٹ کر سکتے ہو. تو میں فرام مائی کلیکشن یعنی کہ فوٹوز کی جو پروجیکٹ لائبریری ہے وہاں سے پکچر جو ہے ان کو امپورٹ کروں گا. تو یہاں پر میں اپنے پروجیکٹ کے اندر اپنی جو فائلز ہے اس کو سلیکٹ کروں گا. لائک میں یہاں پر اپنے پروجیکٹ کی 4 فائلز جو ہیں میں ان کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ٹاپ پر آپ کو ایڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے. جیسے ہی آپ ایڈ پہ کلک کرو گے جو فائلز جو ہیں وہ پروجیکٹ لائبریری کے اندر امپورٹ ہو چکی ہیں. پروجیکٹ لائبریری کے اندر تمام فائلز امپورٹ ہونے کے بعد آپ یہاں سے اپنی جو پسند کی فائلز ہیں ان کو سلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پر ٹک کر کے. میری تمام سلیکٹڈ فوٹوز پروجیکٹ لائبریری میں اب امپورٹ ہو چکی ہیں. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ فائلز جو ہیں وہ بہت ہی بڑا سائز ان کا نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس کا سائز چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو 2 گریڈ کے آپشن دیکھنے کو ملیں گے: ویو اسمال یا ویو میڈیم. تو یہاں پر میں ویو اسمال پہ کلک کروں گا تو یہ تمام فائلز جو ہیں چھوٹے سائز کے اندر مجھے دکھنا شروع ہو جائیں گی اور ایزیلی میں ان کو نیویگیٹ کر سکوں گا. میں اپنے پروجیکٹ کے سٹارٹ میں ٹائٹلز ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو سٹوری بورڈ کے اندر اگر میں نے ٹائٹل ایڈ کرنا ہے
تو یہاں پر ایک ایڈ ٹائٹل کارڈ کا آپشن ہے، میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر سٹوری بورڈ کے اندر جو پہلی فرسٹ آئٹم جو ہے وہ ٹائٹل کارڈ جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے۔ اگر میں ٹائٹل کارڈ کو ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر اس کے مزید 4 آپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہاں سے میں اپنے ٹائٹل کی ڈیوریشن جو ہے اس کو چینج کر سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ میں ٹائٹل کارڈ کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کر سکتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ میں اپنے ٹائٹل کارڈ کے اندر بیک گراؤنڈ کلر چینج کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر میں اس ٹائٹل کارڈ کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں میں ریموو کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ ریموو ہو جائے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے ٹائٹل کارڈ کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کروں، میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر ایک نئی ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اب میں اپنے ٹائٹل کارڈ کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں رائٹ ٹاپ کارنر کے اوپر ٹیکسٹ کا ایک باکس نظر آ رہا ہے جس کے اندر ٹائٹل لکھا ہوا ہے۔ تو اب میں ٹائٹل کارڈ کے اندر ٹائٹل ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو رائٹ لیفٹ کارنر کے اوپر ایک باکس دیا گیا ہے، اس باکس کے اندر ٹائٹل لکھا ہوا ہے۔ اٹس مین یہاں پر ہم اپنا جو بھی ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر ٹائٹل لکھ سکتے ہیں۔ لائک اس کے اندر میں لکھنا چاہتا ہوں Amazon پروڈکشن، تو Amazon پروڈکشن نام میں نے ٹائٹل کا رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نیچے دیکھو گے اینیمیٹڈ ٹیکسٹ سٹائلز دیے گئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی سٹائل یوز کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل یہاں پر اگر میں اپنی ویڈیو کا جو سٹارٹنگ ٹائٹل ہے وہ ایڈونچر رکھنا چاہتا ہوں تو یہ اینیمیٹڈ ٹائٹل ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ یہ اینیمیٹڈ ٹائٹلز ہیں، یہ سمپل ٹائٹلز نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں ایڈونچر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھو گے کہ میرے ٹائٹل کا کلر، بیک گراؤنڈ اور فونٹ تمام چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ لائک اگر میں اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں سٹارٹ سے اینڈ تک تو اس کا کچھ ایفیکٹس اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر نیچے لے آؤٹ کا ایک آپشن دیا گیا ہے، تو آپ اس میں سے کوئی بھی ایک یوز کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل میں اگر اس کو سینٹر میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں سینٹر میں رکھوں گا، اگر اس کو میں لیفٹ سائڈ پہ لینا چاہتا ہوں تو میں اس کو لیفٹ سائڈ پہ سیٹ کر دوں گا، اور اگر میں باٹم پہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ میرا ٹائٹل جو آپ دیکھ سکتے ہو باٹم پہ سیٹ ہو گیا ہے۔ تو آئی تھنک جو ٹائٹل ہے وہ سینٹر میں ہی ٹھیک رہے گا۔ اب آ جاتی ہے باری بیک گراؤنڈ کی، میں اپنے ٹائٹل کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کلر کے حساب سے وہ ایڈجسٹ ہو سکے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو ٹاپ سینٹر کے اندر یہاں پر بیک گراؤنڈ کا ایک بٹن ہے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی رائٹ سائڈ پہ ایک بیک گراؤنڈ کلر پیلٹس اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بیک گراؤنڈ کلر پیلٹ کے اندر آپ کو جو کلر بھی ریلیونٹ لگتا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ لائک اگر میں یہاں پر جو کلر ہے وہ یوز کرنا چاہتا ہوں بلو، تو مجھے یہ بیک گراؤنڈ کلر بلو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے تو میں یہ والا کلر سلیکٹ کر لوں گا۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اپنا مخصوص کلر چاہیے، یہاں پر ایک کسٹم کلر کا آپشن دیا گیا ہے، جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے آپ کے سامنے ایک کلر ویل اوپن ہو جائے گا۔ اس میں سے جو بھی کلر آپ یہاں سے سلیکٹ کرو گے اور آپ کو اس کا جو کلر ہے یہاں پہ نیچے ایک سلائڈر بار ہے اس کے حساب سے نظر آ جائے گا، اور آپ اس کو ڈارکر یا لائٹر دونوں میں سے کوئی بھی آپشن آپ سلیکٹ کر کے کلر کو جیسے ہی آپ اوکے پہ کلک کرو گے تو آپ کے بیک گراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ فوراً چینج ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ سیٹنگ کمپلیٹ کر لوں گا اور نیچے یہاں پہ ڈن کا بٹن دیا گیا ہے، میں ڈن پہ کلک کر دوں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Amazon پروڈکشن کے نام سے یہ جو میرا پہلا ٹائٹل کارڈ ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے۔ تو فار ایگزامپل سب سے پہلے میں اس فوٹو کو ایڈ کرتا ہوں، میں اس کو پکڑوں گا تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ فوٹو جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے۔ میں اس کو ڈریگ کروں گا اور سٹوری بورڈ کے اندر ڈراپ کر دوں گا تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ فوٹو جو ہے وہ سٹوری بورڈ کی سیکنڈ سلائڈ کے اندر ایڈ ہو چکی ہے۔ اگر آپ ملٹیپل فوٹوز کو ایک ہی بار میں سٹوری بورڈ کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ایک ایک کو کر کے سلیکٹ کرنا ہے اور فوٹوز کو ڈریگ کر کے ڈراپ کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں پروجیکٹ لائبریری کے اندر کچھ کلپس جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے کہ ویڈیو ایڈیٹر کے اندر کلپس کو ایڈٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ایڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا، اس کے بعد میں یہاں پر فرام دس پی سی کے بٹن پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کچھ ویڈیو کلپس پڑے ہوئے ہیں، میں ان کلپس کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں فرسٹ
3 क्लिप्स जो हैं उनको लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर देता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो कि वो तीनों क्लिप्स जो हैं वो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो गए हैं। तो अब मैं इन तीनों क्लिप्स को एक ही बार में यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। क्लिप को स्टोरी बोर्ड के अंदर ऐड करने के बाद अगर मैं अपने तमाम क्लिप्स की ड्यूरेशन देखूं तो यहाँ पर 1 मिनट 53 सेकंड्स है। अगर मैं इन एक सेपरेट क्लिप की ड्यूरेशन जो है उसको कम करना चाहता हूँ तो मैं एक क्लिप को सिलेक्ट करके उसकी ड्यूरेशन को एडिट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पर मैंने एक फायर वाला जो क्लिप है उसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप ट्रिम का बटन देख रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हम अपनी क्लिप को ईजिली एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 2 हेड्स नज़र आ रहे हैं। आप इन हेड्स को राइट या लेफ़्ट मूव करोगे तो आप अपने क्लिप की ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकोगे। तो उसके बाद जैसे ही मेरी ड्यूरेशन सेलेक्ट हो जाए तो मैं यहाँ से डन के बटन पे क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फायर वाला क्लिप है उसकी ड्यूरेशन 4.67 सेकंड्स हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो टूल है वो है स्प्लिट। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो गई है और आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्लाइडर आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस स्लाइडर को मूव करोगे तो ये स्लाइडर शो करता है कि आप अपने क्लिप को इस पॉइंट से 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप राइट साइड पर ड्यूरेशंस भी देख सकते हो कि आपके क्लिप 1 की ड्यूरेशन कितनी है और क्लिप 2 की ड्यूरेशन कितनी है। लाइक मैं अगर अपने क्लिप को यहाँ पे सेंटर में लेके आता हूँ 15 सेकंड्स के ऊपर, तो अब यहाँ पर देख सकते हो क्लिप 1 की ड्यूरेशन 15 सेकंड्स हो गई है, क्लिप 2 की ड्यूरेशन 14 सेकंड्स 46 फ्रेम्स हो गई है। अब मैं यही चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा क्लिप जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब मैं अपने एक क्लिप को सिलेक्ट करके उसको सेपरेटली ट्रिम कर सकता हूँ और उसमें से जो पार्ट मैं दिखाना चाहता हूँ वो मैं पार्ट अपना यहाँ से सिलेक्ट करके डन पे क्लिक करूँगा। तो मेरे जो सेकंड क्लिप की ड्यूरेशन जो थी वो 6.8 सेट हो गई है। तो अब हम अपने वीडियो क्लिप के अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल तरीकाकार ये है कि आप अपने क्लिप को सिलेक्ट करोगे। मेक श्योर आपने इस बॉक्स को टिक नहीं करना। अगर आप इसको टिक करोगे तो यहाँ पर ऐड टाइटल कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने इसको अनटिक करना है और अपने क्लिप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट, तो आपके सामने एक नई टेक्स्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नया टाइटल ऐड करता हूँ लाइक कॉफ़ी। तो अब मैंने कॉफ़ी टाइप कर दिया है। उसके अलावा आप अगर इस टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी अपना टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करोगे। इसके अलावा अगर आप इसी टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर लेआउट अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो भी लेआउट अच्छा लगे तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद डन पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्लिप है वो एक टाइम वॉच है, डिजिटल टाइम वॉच है। इसके ऊपर आप मोशन इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। तो हम अपने मोशन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आप मुख्तलिफ जो मोशन इफ़ेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हो। लाइक सेंटर से जूम इन करना है या लेफ़्ट राइट, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट राइट, पैन लेफ़्ट, पैन राइट। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो लॉट ऑफ इसके अंदर वैरायटी दी गई है, आप उसमें से सभी को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं इस क्लिप के ऊपर 3D इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना चाहता हूं, तो यहाँ से मैं 3D इफ़ेक्ट्स के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ लोडिंग के बाद आपके सामने राइट साइड पर तमाम इफ़ेक्ट्स इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर एक डायमंड का जो लोगो है वो प्रिंट हुआ होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने 360 माइक्रोसॉफ्ट की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय की हुई होगी तो आप उनको फ्री में यूज़ कर सकते हो और इसके साथ आप अपनी वीडियो को क्वालिटी को बेटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फ्री का जो इफ़ेक्ट है एटॉमिक मोशन, इसको अप्लाई करता हूँ इस क्लिप के ऊपर, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर इस वॉच के ऊपर यहाँ पर इस इफ़ेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको वर्टिकली भी रोटेट कर सकता हूँ और इसके अलावा यहाँ पर इसको मैं सेंटर से भी रोटेट कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ इस तरह से और यहाँ से इसको ऐसे
सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसका प्ले करके देख लेता हूँ कि ये इफ़ेक्ट्स किस तरह का दिखेगा। इफ़ेक्ट्स के अलावा अगर मैं अपनी क्लिप के अंदर 3D आइटम्स को ऐड करना चाहता हूं तो उसके लिए यहाँ पर मुझे 3D लाइब्रेरी का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आइटम्स मौजूद हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्ड्स एंड सिंबल्स वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे जो 3D आइटम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लाइक यहाँ पर मैं अपना रेड हार्ट जो है वो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कुछ टाइम लेगा लोड होने में और उसके बाद जो मेरे क्लिप के ऊपर ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक 3D जो हार्ट है उसको मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पर वही सेम कंट्रोल्स तीनों एंगल से आप इसको ईज़िली रोटेट कर सकते हो और इसके अलावा इसको जब आप प्ले करके देखोगे तो आपके सामने इसकी कुछ एनिमेशन इस तरह से नज़र आएगी। तो देखा आपने मैंने किस तरह आसानी से 3D ऑब्जेक्ट्स को और इफ़ेक्ट्स को ईज़िली ऐड कर लिया। अगर इसके अलावा आप फ़िल्टर्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज़ के लिहाज से तमाम टाइप्स के जो फ़िल्टर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो वो आपके क्लिप के ऊपर ये इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे एनर्जी का इफ़ेक्ट जो है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ डन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो फाइनल क्लिप है वो फ़िल्टर के साथ यहाँ पर मुझे प्रीव्यू पैन के अंदर नज़र आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर आप अपने क्लिप की स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इस फायर वाले क्लिप की स्पीड को कम करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं अपना क्लिप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से टूल बार के अंदर स्पीड के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर मुझे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, स्लो, फास्ट और नॉर्मल। तो मैं अपनी वीडियो को स्लो करना चाहता हूं तो यहाँ से मैं इजीली इसको स्लाइड को स्लो की तरफ मूव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो क्लिप है उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है। तो यहाँ पर दिखने को स्पीड बहुत ही यानी कि स्लो हो गई है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो ठीक नहीं है, आप दोबारा स्पीड के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से इसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, यानी कि स्लो और नॉर्मल के दरमियान में अगर आप सेट करोगे तो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने क्लिप की स्पीड को फास्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आपने स्पीड के स्लाइडर पर स्पीड के बटन पे क्लिक करना है और आपने स्लाइडर को फास्ट पे सेट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं 4 टाइम्स अपनी क्लिप की स्पीड जो है उसको सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिप की स्पीड 4 टाइम फास्ट हो गई है। आपके कुछ क्लिप्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी विड्थ जो है वो पूरे 1080 फ्रेम के अंदर फिक्स ना हो पाए, तो आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक टूल दिख रहा है जिसका नाम है रिमूव और शो ब्लैक बार्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्लिप के दोनों साइडों पर ब्लैक बार्स जो है वो शो हो रहे हैं। अगर मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं अपने क्लिप को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, रिमूव ब्लैक बार्स और दूसरा है श्रिंक टू फिट। तो मैं सबसे पहले रिमूव ब्लैक बार्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि वो ब्लैक बार्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपके क्लिप की रोटेशन जो है वो ठीक नहीं है तो आप यहाँ पर इस बटन की मदद से अपने क्लिप की जो रोटेशन है उसको ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे इस क्लिप के अंदर यहाँ पर रोटेशन जो है वो वर्टिकल है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल सेट करने के लिए रोटेट पर क्लिक करूँगा तो तब तक क्लिक करता रहूँगा जब तक ये मुझे लगे कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो लाइक यहाँ पर इसकी जो रोटेशन है वो मुझे ठीक लग रही है। इसके अलावा वीडियो एडिटर के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर इस टूल बार के अंदर नहीं नज़र आ रहे। आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे क्लिप के ऊपर तो आपके सामने जैसे कि कट फ़ोटो, कॉपी फ़ोटो, रिमूव दिस, रिमूव एवरीथिंग, तो यहाँ पर ये वाले टूल्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्लिप को कट करना चाहता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसके अबव, इसके आगे वो जो फ़ोटो है वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह हमारा स्टोरी बोर्ड के अंदर आप इजीली क्लिप्स को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हो इजी। इसके अलावा अगर मैं इन क्लिप्स को कट,
कॉपी या पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+X की शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके भी इन क्लिप्स को कट, कॉपी या पेस्ट कर सकता हूँ। स्टोरी बोर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड कर रखी हैं, तो इसका मतलब है कि मैं अगर अपने फ़ोटोज़ की ड्यूरेशन को ज़्यादा करना चाहता हूँ 3 सेकंड से, तो मैं इजीली इस 3.0 के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक या इससे ज़्यादा भी मैं यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद आपने टाइप करने के बाद इंटर करना है, तो आपकी क्लिप की जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड जो है वो सेट हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर एक मोशन इफेक्ट अप्लाई करके दिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जूम आउट जो इफेक्ट है उसको अप्लाई किया है और इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो मुझे अब ये ठीक लग रहा है, तो मैं डन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी बैकग्राउंड म्यूज़िक की जो वैरायटी है वो देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप अपने क्लिप के साथ इस म्यूज़िक को सिंक करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको टिक कर दोगे तो ये आपके क्लिप के साथ सिंक हो जाएगा। उसके बाद आप डन पे क्लिक करोगे तो आपकी इस क्लिप के अंदर जो म्यूज़िक है वो ऐड हो चुका है। मैं अपने इस क्लिप के अंदर कस्टम ऑडियो ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे कस्टम ऑडियो के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक नई विंडो ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पर ऐड ऑडियो फाइल के बटन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं अपने म्यूज़िक को फाइंड करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर दूँगा। अगर मैं क्लिप की ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इजीली क्लिप की ड्यूरेशन जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो क्लिप की ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से सेट हो चुकी है, तो मैं इसको फुल लेंथ पर सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद डन पे क्लिक कर दूँगा। इसी तरह आप कस्टम ऑडियो को अपने क्लिप्स के ऊपर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो एडिटिंग की तमाम जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक यहाँ पर और वीडियो एडिटर का फीचर दिखाना चाहता हूँ। लाइक अगर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्ट इन थीम्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप इन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थीम्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फ़िलहाल कोई थीम नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप एडवेंचर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का जो बिल्ट इन थीम है वो देखने को मिलेगा। इसी तरह आप चिल्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप मज़ीद चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसके ऊपर कोई थीम ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो तमाम सेटिंग्स करने के बाद, तमाम इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद जो फाइनल स्टेप है वो है फिनिश वीडियो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फिनिश वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 1080p, हाई क्वालिटी, मीडियम 720p या लो 540p, यानी कि इसमें से आप 3 क्वालिटीज़ जो है वो सेट कर सकते हो। अगर आप लो क्वालिटी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इसका फाइल जो है वो कम से कम होगा, और अगर आप हाईएस्ट क्वालिटी सेलेक्ट करोगे और उसका फाइल साइज़ भी ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहाँ पर वीडियो सेव करनी है, यहाँ से आप सेलेक्ट डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके उस वीडियो को सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप के ऊपर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट करूँगा और एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हो कि वीडियो जो है वो किस तरह की बनी है।